So hello, kumusta mong tanan? And it's been a while nga wa tay upload sa atong channel nga Dili Darts kay sa inyo nabantayan puro darts karon ang atong mga uploads. So murag taon-taon na pod nga wa ta ka-upload og daily mga daily daily videos, daily vlogs or unsa pa nga mga gawa sa darts kay medyo dito ta na focus ron nga month. So, naday ko yung letter diri gikan sa LGU Danao and gingon diri nga usa na punta sa mga pipila ka mga establishment, organizations ug uban pa nga gitagaan og usa ka slot nga mo decorate para sa Light a Tree program. So, honored ta nga naapil gihapon ta kay last time sa katong before nagbagyong Odette, usa ta sa napili pod sa simbahan nga mo pa higayon o or usa ta nga gitagaan og sa kakahoy nga i-decorate para sa Light a Tree program. Duman no nga katong last time before nagbagyong Odette is nagdecorate ta og kahoy. Medyo apiki na ganito pagka-decorate kay day before sa opening nami nagsugod niya. Mao to gipaningkamutan namo nga mahuman niya. Fortunately nakaapas ra gid mi sa opening pero mo lagi to after sa opening pagkaugma is gibagyo so nawa tanan. Nya karon ang ipahigayon na pod og Light a Tree program is ang LGU Danao. So gipadaghan tag suwat nga usa ta sa mo decorate og usa ka kahoy adto sa atbang sa Municipal Plaza. Ang atong slot is daplin mismo sa karsada. So na-receive ni nga letter sa tindahan pagka November 13 nya ang opening is sa December 1. So excited kay ko ani kay sa hong na mention kanina na nagdecorate ta sa simbahan sa Light a Tree sa pagka 20 katong before sa bagyong Odette is naatay mga extra nga mga Christmas lights og naka-order na pud ta og Christmas lights pod nga para atong itaod sa dito sa atbang sa munisipyo niya na po tay mga plano nga mogamit mga cups, maghimo og mga uban pa nga pwede i-decorate nya mo lagi na akong plano mangunay ko. Unfortunately pila ka days before sa opening is nadakpan in town ko og kanang hilanat ubo sipon o perting luyaha nga lawas so dili mada. Pila ka adlaw na lang 2 days mag-opening na niya wala pa gihapon masugdi og decorate ang atong kahoy nga gi-assign sa makaon. So mo nang karon namalihog na lang ko sa among panday nga si Peter nga si Janalay mo design so sila ni bahala og unsaon nila. Ang importante nga makapasiga lang ta. So dili man ko pwede makapangunay so pwede ako makaadto, maka-supervise og unsaon kay dili pa mada kay napatay mga gipamati. So mo toy nahitabo nga kuan na lang, ang atoan na lang nga makapasigat ta. And mobawi na lang ta sunod-sunod pohon nga og tagaan ta og kaan maayong panglawas. So ganina kuan na sila nakataod-taod na sila og kuan nagdato sila og hagdan nya nakakita pod si kay Peter og mo assist niya nga mo tao didto niya atong i-check ron kung kanang unsa na progress nga na didto niya napud ko i-add pud gamay nga tarpaulin gawa sa Christmas lights nga atong itaod karon. So atong tanawon ang atong mga unsa na progress sa atong kahoy didto sa atbang sa munisipyo. So time check, alas 4 na sa hapon o pila ka oras na lang magsugod na ang Christmas lighting ceremony kay based sa invitation nga atong nadawat mag-start ang ceremony sa alas 5:30 sa hapon. Ug sakto kayo pag uli na mo sa bahay ning bundak in taon ang kusog kay nga uwan so nagduha-duha mi kung madayon ba ang lighting ceremony ay nagka alas 5:30.
Ug fortunately ning undang ra jud in taon ang uwan, so nadayon ra gid in taon ang Christmas lighting ceremony sa LGU Danao. So mao ni ang iyang porma karon.